illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'imil muhsinid dayyan, zil fazli wal judi wal ihsan, zil karami wal maghfirati wal imtinan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما لمع القمران وتعاقب المروان. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, fa'alamu anna yawmakum hadha yawma idin lillahi alaykum fihi awaidul ihsan wa rija'u nailid darajati wal afwi wal ghufran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باء بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي ارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنا. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم في الآيات بالذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين
खुसूसन अला सय्यदिल मुत्तकीन वल अबरार साहिबिन नबी फिल हाल वल मकार अफजल सहाबत बित्ताकीक खलीफतिन नबी बिला फसल इमामना अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअला नातिक बिस्सवाब वल आदिल बिल किताब इमामना बिलक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअला कामिल हया वल ईमान अशहीद मज़लूम हिन तिलावतिल फुरकान इमामना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअला साहिब सैफ वल क़ज़ा व नाशिरिल इल्म वल हुदा असदिल्लाहिल गालिब इमामना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअला सय्यिदैन सय्यिदैन शहीदैन अबी मुहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वअला सय्यिदातित ताहिरातिल अर्बा बनातिन नबील उम्मी अखल बलिया ज़ैनब व रुक़िया व उम्मे कुलसूम व फातिमा वअला आल बैतिल मुतहरा व अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन अला खदीजा व आयशा व हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना वअला उम्मैन नबील मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यदना अल अब्बास व सय्यदना हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वअला सित्ततिल बाक़िया व अशरतिल मुबश्शरा अल्लज़ीना अस्माहुम साद व सईद व अबू उबैदा व तलहा व ज़ुबैर व अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम वअला सय्यिदातित ताहिरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अब्बासी व वलदिही मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनतन ला तुग़ादिरु ज़ंबा अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा फमन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्ली मकान कादिलु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। दुरूद शरीफ पढ़।